Nami sulod sa pantalan guys oh. Nangita pa akong pahinanti sa kuan guys. Kukunin namin na container van guys. Diyan banda guys oh. Hinahanapan niya guys. Kasi madami ang naka stockpile dyan guys. Sana makita niya kaagad guys para makauwi kami ng maaga pa guys. Wala pang truck van guys. Lilipat ako dun sa unahan guys. Kasi nandun yung container van namin guys. Kumuha pa ng DO yung pahinanti ko guys. Sana hindi kami aabutin ng truck van ngayon guys. Grabing init guys. Bumiglas sa takay. Asal ini 133. Naara deh guys oh. Naisipting doha guys. Iikot lang tayo mamaya guys kasi yung pintuan niya guys nasa kabila guys. Saka na lang kung mayroong kuhan guys. Nandito na yung pahinanti ko guys. Iikot tayo mamaya guys. Buti na lang may hangin guys oh. Kasi sobrang init guys. Sarap ng hangin. Ikot tayo sa unahan guys. Dami ng container dito guys. Sumisikip na yung pantalan guys. Sa dami ng container na naka stockpile dito guys. Sumisikip na yung pantalan guys. Dami na sanang pantalan dito guys, pero parang ganun pa rin guys. Meron na sa Talisay guys. Tapos parang ganun pa rin guys. Sikip pa rin dito guys.
Abangan lang natin guys. Mag-signal na yung hinante ko guys. Kasi naghahanap pa siya ng ikwipo guys na mag-load sa amin guys. Kasi nasira yung stacker guys. Hindi na umaandar guys. Grabe hanggang ngayon guys, hindi pa kami na loadan guys. Inaayos pa kasi yung kuan guys, stacker na maglo-load sa amin guys. Kasi nasira siya guys. Sana makaabot pa kami ng wala pang alas 4 doon sa may bandang Paknaan guys. Kasi truck ban doon papasok guys, alas 4 guys. Kailan kaya yan maayos guys?